بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. ميرسي d'être tous venus. يعطيكم الصحة. جئت ممثلا لمعالي وزير الصناعة والمناجم قصد التباحث مع السيد الوالي ورئيس المدير العام للحجار على تداعيات هذا الغيث الوافر الذي أهله الله لنا في ولاية عنابة. جديري بور لانيكدوت، السنة الماضية جيت لعنابة في أقصى سرعة لمشكل نقص المياه. اليوم البارحة جينا لكثرة المياه. الله يبارك، الله يجعل هذا غيثا وسلما وسلاما وباردا على ولاية عنابة وشعبها. بعد زيارة تفقدية التي قمنا بها البارحة مباشرة عند وصولنا، لاحظنا أن حقيقة كانت المياه غمرت أجزاء هامة من مركب الحجار وكذا المناطق المجاورة له من الولاية، إلا أنه وشيء إيجابي لاحظنا القدرات وتضافر الجهود مصالح الولاية وعلى رأسهم السيد الوالي فيما يخص التكفل بهذه المعضلة، وثانيا على مستوى الحجار تكاتف العمال. أريد أن أنوه وأؤكد على احترامنا لكم على المجهودات التي تبذلونها يوميا وخاصة في هذه الأيام الأخيرة. الشيء ليس بالبسيط وليس بالسهل. مركب الذي كان يديره مع أجانب أكثر من 15,000 عامل، اليوم تقريبا 5,000 عمال بدون مساعدة أجنبية وفي حراك هام جدا. يعطيكم الصحة. ليس لدي شيء أقوله إلا شكرا جزيلا لكم. هذا رمز، je le dis bien, c'est un symbole de l'industrie. يلزم علينا أكله ندافع عليه. فيما سبق وزارة الصناعة والمناجم حتى مع دولة الوزير الأول اتخذنا الإجراءات بغية الزيادة في النشاط، ولكن الهام وأكرر ذلك. البارح كنت سعيد جدا عندما كلمني رئيس المدير العام للمركب أن عمال بقت لأيام متتالية تعمل واتخذت إجراءات شجاعة للحفاظ على التجهيزات الحساسة، منها الفرن العالي وكل ما هو عتاد كهربائي. Je dois remercier également أشكر أيضا فيما سبق قبل هذه الأزمة كان هنالك عقد اتفاق un pacte de stabilité. Je dois remercier l'ensemble des travailleurs، كل العمال على رأسهم notre partenaire social الذي بين مرة أخرى أن الهدف الأول والأخير هو أن يكون المصنع هذا الرمز يبقى يشتغل ويعمل، وإن شاء الله تطورات أخرى. La pollution a été induite par le nord, mais dommage, c'est nous qui allons payer. L'Algérie faisant partie de l'hémisphère sud. Cela nous oblige هذا يجبرنا باش نتخذ إجراءات إضافية احترازية. إن شاء الله بتعاون الكل سنتمكن. Nous pourrions redorer l'image de ce grand complexe et de l'industrie algérienne. Nous faisons, le ministère de l'Industrie a fait le tour dans certaines wilayas وزياراتنا الميدانية في الولايات بيّنت أن الإطار الجزائري، أن العام الجزائري كفء ويمكنه أن يوصل البلد إلى المبتغى هو التطور الصناعي مثله مثل التطور في القطاعات الأخرى إن شاء الله. وأحيي كلمة للسيد الوالي أو
أو للسيد المدير العام المركب لإلقاء كلمة. يعطيكم الصحة. Depuis, c'est-à-dire le rachat des actions par l'État de ArcelorMittal, c'est-à-dire qu'il y a un support très fort des complexes. Par l'acceptation, par l'autorisation pour l'accord pour la continuité du développement du complexe à travers sa deuxième phase d'investissement. Le support lors des événements, c'est-à-dire des corona, soit l'événement tel le manque d'eau, voilà cet événement d'eau, voilà l'événement qu'on a vécu, l'événement social qu'on a vécu récemment, où il notre tuteur, gouvernement à nos côtés, à travers le soutien des gens, qui m'a traversé الأمين العام الوزارة. احنا حبسنا الماء لو ميم جور، سيد الأمين العام كان معنا هنا اليوم كي غمرنا الماء ميم شوز لي 36 heures الأمين العام كان معنا هنا. الشكر خاص السيد الوالي اللي كان يكلمني نقولوا احنا بريسك شاك جور في ليفيرمون الاخر سوسيال كون ا فيكو وفي ليفيرمون هذا وين يطلع على احوال المركب ويتبع معايا خطوه بخطوه واش قاعدين نخدموا هنا في المركب. عندنا شكر خاص للعمال اللي يعقبوا 36 ساعه و 24 ساعه في المركب خاطر باش ما نجموش يروحوا لديارهم وصحابهم ما جاوش باش يرومبلاسيوهم. كاينه ناس صوبت المركب نهار الخميس. Jeudi, il y a des cadres, des travailleurs qui ont sauvé ce complexe. Pourquoi? Le complexe à l'intérieur fait des transformateurs à 60 000 volts, 60 000 volts. Il fait des transformateurs à 30 000 volts. Il fait des transformateurs à 15 000 volts ou à 6 000 volts. Lesquels ما حطوش haute tension les transformateurs هذوما كانوا explosés. Pour les acheter avec بالخارج et les installer ça prend 18 mois minimum. C'est-à-dire la procédure d'arrêter le complexe fait le temps opportun, elle a été respectée par les cadres d'entreprise et les travailleurs. Et في المركب هنا أنا حوالي 30 وحدة وكانوا جماعة كل en coordination، c'est-à-dire coordonnés مع بعضهم مع المديرية العامة de telle sorte حطينا المركب en sécurité le jeudi vers 21h. Et on a eu zéro explosion. Parce que la haute tension, 60 000, qui est haute sous tension et qui est seulement, il fait le ainsi que le 15 000 ou 30 000. C'est-à-dire déjà, l'amr hada, المركب نجحنا من un arrêt indéterminé. Et par la suite, c'est-à-dire في الحالة هذه ما ولاش الفرن العالي هو le point critique. Le point critique, ce sont les sous-stations électriques. Ainsi que, نشكر تاني العمال في les aciéries, في les laminoirs, أنهم préservent l'outil de production. Donc, le vendredi, c'était la planification. On a planifié qu'est-ce qu'il y a à faire. En même temps, le même jour, on a mobilisé tous les outils nécessaires pour accélérer l'évacuation de l'eau et le redémarrage du complexe. C'est-à-dire, bien sûr, avec des contraintes. L'une des contraintes, pour mobiliser tout ce qui est extérieur, il y avait des routes barrées par la population, il y avait les orientations des routes, mais quand même, on a pu mobiliser vers 3 h du matin le vendredi l'ensemble des équipements ou des outils, c'est-à-dire, اللي سمحوا لنا اليوم انه ماشيين في الاشغال الاولى هي نيفاكيو لو من les équipements qui sont immergés sous l'eau. Du fait que l'électricité ما كانش, on a pu mobiliser un groupe électrogène de 400 kVA. ماهوش الناس كل عندهم دي groupe électrogène de 400 kVA. الحمد لله المركب dispose d'un groupe électrogène اللي كان في بومبوشي جبناه حطيناه. On a installé une pompe اللي ممكن في الجزائر ما كانش. Une pompe اللي تجبد الماء 1000 متر كيوب بار اور، 1000 متر مكعب في الساعة تاع ماء. معناتها ان ريزرفوار تاع 1000 متر كيوب نيفاكيوه في ساعة في الفرن العالي. كما قال السيد الامين العام نشكروا السيد الوالي كي هدفناه
Donc, mettre des orientations, c'est Gasmi, le directeur régional Talona, qui nous a aidés. Il a mobilisé un matériel de ça également. Le vendredi, à 3h du matin, il y a un matériel mort. Oui, il y a des gens ومن بعد زاد جابوا لنا ماتريال من سوق هراس من قالما باسكو سون دي زون اللي ما تقاسوش راه موبيليزي بساوي راه موبيليزي معنا. اليوم احنا نجمنا نقولوا بفضل الله عز وجل انه لو سامدي ديمارينا لامينوار شو en production. ديمارينا لامينوار en béton en production. La série oxygène numéro 1, éventuellement, nous sommes en train de faire le séchage des équipements qui sont les moteurs كبار. اليوم normalement يتمونتاو la série elle sera prête pour qu'elle soit en exploitation. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a un problème d'assainissement qui n'a pas été pris en considération? L'assainissement qui aurait dû l'être, les 700 millions de dollars qui ont été mis à la disposition du complexe pour la sauvegarde, voilà, pour, si l'on veut, l'amélioration de la production de sidère. Et bien sûr, nous avons une retenue collinaire qui c'est-à-dire à 40 mètres de hauteur du complexe, à 3 km. Donc les deux c'est-à-dire lieux ont été pris en charge. Donc la retenue collinaire, on a dépensé 3 millions de dollars pour le dragage et pour le wet l'herba qui est à l'intérieur du complexe. Cet été, nous avons effectué une opération de dragage qui a coûté à l'entreprise 26 millions de dinars. Quoique, c'est-à-dire le wet l'herba, il déverse sur le wet sibus. Donc ce sont des eaux de wet sibus qui ont, c'est-à-dire débordé sur le web qui est à l'intérieur du complexe. Donc le web il a été pris en charge juillet 2018 et une opération de dragage elle a été effectuée et il est bien nettoyé. Quoique à l'extérieur, c'est-à-dire c'est pas les prérogatives du complexe pour la prise en charge de web sibus. Je pense que j'ai répondu à votre question, M. Jabali. Mais également, il faut parler d'un fait ou un phénomène exceptionnel. Je doute fort que par le passé, Annaba ait pu accueillir 140 millilitres en 12 heures, avec des renforts de 90 km par heure. Ce que je disais, c'est les changements climatiques vont induire inéluctablement des pluies torrentielles. Maintenant, c'est le travail, je dirais, de tout le monde. Même le citoyen devrait s'y mettre. Nous devrions agir de façon à ne pas obturer les réseaux. Nous devons aider les ingénieurs de la propriété. Les ingénieurs de la propriété, les agents de manutention qui travaillent dans la commune, donc c'est une obligation حتمية. ما عندناش droit نزيدو نطيشوا بسقف الطريق pour ne plus obturer les réseaux. Deuxièmement, des travaux doivent être effectués notamment par le Hadjar, digues et autres qu'on va examiner dans le cadre d'études. Ça ne concerne pas le Hadjar seulement. Le Hadjar, sa spécificité, c'est qu'il y a un passage de l'oued sur 500 mètres qui est à l'intérieur de ce complexe. Nous avons mis hors tension et nous avons maîtrisé l'arrêt et on a anticipé l'arrêt du complexe, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas trop de pertes matérielles. Donc il va y avoir des opérations de séchage. À peu près on a 100 moteurs, des moteurs à 6000 volts, qui soit à peu près 250 000 euros. Nous sommes outils, alhamdoulilah. الناس اللي داروا الحجار في 68 حطوا لي زوتي نيسيسير. عندنا des faux de séchage, des tuvages qui sont spécialisés pour ce genre d'intervention parce que dans l'industrie, ce genre d'événement est probable. Donc ça a été déjà anticipé dans la conception toulousaine. On a des fours pour le séchage alimentaire, on a des fours pour le séchage tout ce qui est instrumentation. Déjà, nous avons entamé l'opération de séchage. On a séché, je pense, 12 moteurs dans la série oxygène numéro 1, où on évacue l'allemand, on nettoie. Nous sommes en train de les démonter au ferrand. La même opération pour
le reste des endroits où il nous a fait le marque, une fois l'eau elle sera évacuée. On va dire que les pertes, ce sont des pertes, ça dit que c'est un manque à gagner le chiffre d'affaires, beaucoup plus, c'est ça. ما عندناش des pertes des vies humaines نقولوا الحمد لله avec des interventions في les stations تاع 60000 فولت و 30000 فولت و 15000 فولت avec des procédures de consignation, des procédures d'intervention que العمال تاعنا الحمد لله قاعدين يحترموا فيهم ما عندناش on n'a pas eu c'est-à-dire d'accident grave الحمد لله. Merci de me donner la possibilité d'intervenir. Je tiens encore une fois à remercier tout l'encadrement qui a veillé la nuit du jeudi à vendredi. La prise en charge et la séquentielle des problématiques est extraordinaire. Cela veut dire que les cadres de Hadjar ont atteint un niveau élevé de performance. Éteindre le fourneau et en même temps éviter qu'il y ait des problèmes sur les réseaux électriques en 2 heures, c'est une séquentialité importante. Je tiens à remercier encore une fois tous les travailleurs qui ont, cette nuit-là, permis de sauvegarder cet important outil de production nationale. Il y a des informations oui, on ne communique parce que c'est une entreprise publique économique, à caractère économique. On a des concurrents. Les concurrents ما همش في الجزائر، même في الخارج. قاعدين يبيعوا في السوق الوطنية. كاين أمور ما كومينيكيوهاش. كاين ناس بالعمل كاين أنا جاي كاسي جبالي. كاين ناس عندهم دي كود ديتيك. Ce sont des partenaires à nous. اوكي وين كاين بعض الناس اللي تضخم في المعلومه ما يمكن بدوها حنايا الساعه وين الناس هذوما اللي عندهم عندهم دي كود ديتيك بيان بريسي وين كانوا حايد رفضوا انهم يقعدوا يحكوا معنا في المستقبل دي سويدوا دي زالمون وين كان لا كاليتي تاع دي زيكيبمون تاع لا ماتير بريمير تاعها باسكو كاين الناس قاعد تدور في الاقتصاد الوطني اترافير لا كوميرسياليزاسيون لا كوميونيكاسيون قاعد تدور في الاقتصاد دي مانيير انديريكت بلا ما يعمل. عندنا دي كليون عندهم دي كود ديتيك وين كيشوفوا امور كيما هذه يتصلوا بنا وعطيناهم دي ريبونس et on a publié في الميتال بولتان. ميتال بولتان c'est un journal économique classé mondial وين اتصلوا بنا الناس غرباء على الجزائر حابين نصح الشركه تاعنا عطيناهم وحطوا في الميتال بولتان باش يكسروا لا ديزانفورماسيون تاع كالكوزان وين الغرض تاعهم سي لا كوميرسياليزاسيون دو لانفورماسيون بور كيل ريزون ما نباناش او ديتريمون ديكونومي ناسيونال. حنا رانا ان فيكتور ان شاء الله تكونوا ان فيكتور اللي يجيب ان بلوس ليكونومي ناسيونال مش يهبطها لتحت. دونك حنا اون با ساميليوري باذن الله سي بيان c'est-à-dire d'avoir c'est-à-dire de poser c'est-à-dire ces inquiétudes. Non, à travers ça, on va s'améliorer parce que nous sommes intégrés dans un processus d'amélioration continue, soit sur le technique ou dans la finance. La communication, elle fait partie c'est-à-dire de notre politique, de l'entreprise, et on va s'améliorer, Inch'Allah, on connaît à la hauteur qu'il y a comme il y a. Les journaux qui parlent, qui s'acharnent contre la direction générale, c'est pas moi et c'est pas peut-être celui-là, mais c'est les autres. La dernière fois qu'on a tenu un point de presse avec M. Martalla, il avait dit c'est-à-dire à vive voix, ouvertement, qu'il a eu l'aval de sa tutelle dorénavant d'ester en justice pour intox diffamation. Jusqu'à preuve du contraire, on n'a rien vu. Et ces mêmes journaux, peut-être bien vous êtes au courant aussi, ils s'acharnent encore. Et c'est-à-dire ils n'œuvrent pas, ils n'ont pas l'intention d'œuvrer pour éternir l'image du complexe. Non, c'est beaucoup plus, c'est un acharnement contre Martalla en personne.
Donc, excusez-moi, citez ces journaux. Moi, je vous demande avec un peu plus de courage, citez-les parce que moi, je me sens visée. Madame, nous avons également l'obligation de réserve en tant qu'institution. Si je touche certains journaux, ils vont dire qu'il va toucher la démocratie et nous sommes... Mais la démocratie, je ne touche pas M. Martin là, en tant Oui. que personne. Excusez-moi, M. Martin, je ne peux pas vous traiter de paysan. De quel droit, je me permets? Madame, Pourquoi de suspension? avant de on doit réapproprier notre algérianité. الجزائريين ما كناش هكذا. كنا نشوفوا كل يوم النص كاس معمر. ما كناش نشوفوا النص كاس فارغ. انا امين عام الوزاره نهتف له كي يكون مشركين هذا ما تجاوبنيش ما نتقلقش. عن بالي بيه راهو حاصل في سيد الوالي البارح قال لي انا قلت له سيد الوالي راك تستقبل في الناس نديروا حنا لا فيزيت. هاو جا معانا الناس اعلى سلطه لو ريبريزونتون دو غوفرنمون او نيفو دو الولاد عنابه راه هنا. رقم 2 في وزاره الصناعه والمناجم راه هنا. السيد المدير العام المركب اللي قعد 3 ايام من البارح هذا شفتو قلت له فو فو ريبوزي. Nous avons besoin de votre aide tous. الحجار كي يتقاس ماهيش عنابه يتقاس. هاي لالجيري يتقاس. l'histoire des 15 000 برام 15 000 طن دو برام خاطروا حتى دخلنا الشك. بدينا نديروا نوكات يا جماعه ناس حابه تخبط الحجار même في l'étranger. Même qui sont, on va être franc avec vous. Le Hadjar c'était indispensable pour l'État algérien parce qu'il était le seul producteur. Maintenant la production, الإنتاج راهو 10 ملايين طن. واش هي مليون طن تاع الحجار بارابور 10 ملايين. لكن هذا الرمز عندنا حتميه اكل باش ندافعوا ونحافظوا على هذا الرمز ورانا حسيتوا نقوم باستثمارات اخرى. Nous n'avons pas le droit à l'erreur. Et vous également, la presse, à travers vous, je parle avec la presse nationale, on doit tous travailler en commun pour améliorer la compétitivité de notre pays. Le doing business, nous sommes très mal classés. Mais réellement, nous sommes mieux classés que beaucoup d'autres pays. Parce qu'on ne sait pas vendre l'image de notre pays. Je ne dis pas vendre notre pays, l'image de notre pays. ما نعرفوش نبيعوا الصورة تاع البلاد تاعنا. والناس ولدان حتى يقولوا أشقاء وكذا في الاقتصاد ما كاين أشقاء راهم يحزنون. الشركة تعيش تربح دي مارشي وتدخل ضرائب للمدينة. دخلنا في مصالح في وزارة الصناعة درنا لا طاكس تاع 5%. بوركوا؟ الناس دات أراضي عقار استفادت من فاسيلتي تاع الدولة وما ديش المصنع تاعها. خسارة لومبلوا، خسارة الضرائب، خسارة البلديات، وين رانا رايحين بها؟ وتزيد كل يوم اوليو اي بلاص دو ما نقولوش الشكر نهضروا الحقيقة. نسحقوا تقويم تاع الصحافة من تقويم البناء باش بلادنا تطلع. On est en train de passer, on a vu des investisseurs ما شاء الله. بالرغم بعض العراقيل ما نقولش احنا بلي عندنا الاقتصاد كلش كاين شويه بيروقراطيه كاين مشاكل مي نو سون با بارمي لي ديرني بي. Nous avons le potentiel, un quart de la population algérienne راهو في لي بون d'école, collège, lycée, université. L'université تخرج 350,000 خريج في السنه. إذا ما طلقناش بالصناعه دوك ما طلقناش بالسياحه وما طلقناش بالفلاحه ربي يستر. On a tout le potentiel pour devenir un pays émergent. Mais on doit travailler tous ensemble pour y arriver. Et vous, la presse, c'est vous l'interface entre l'administration et le peuple. Je tiens également une dernière fois à présenter mes remerciements à l'ensemble des participants qui sont venus aujourd'hui pour nous accueillir, à M. le Wali pour les efforts qui ont été consentis pour sortir de cette, je dirais, entre guillemets, crise, à l'ensemble des travailleurs de Hadjar et aux partenaires sociaux, aux actions qu'ils ont mises en place pour sortir de cette problématique le plus rapidement possible. يعطيكم الصحة نتلاقاو في d'autres. Caractère imprévisible. On ne peut pas prévoir un séisme, on ne peut pas prévoir qu'il y ait des inondations comme ça. C'est des faits naturels اللي يجيو وما الانسان ما يقدرش. حنا الشيء اللي الحمد لله ماخي درنا اجتماع قبل هذه الحادثه قبل هذه الكارثه، اجتماع اللي حضرتوا فيه كل وسمعتوا الكلام، كان كلام قاسي لانه يجب علينا كلنا
كإداريين كمنتخبين نحطوا اليد في اليد كمجتمع مدني كأسرة إعلامية كتنظيمات عنبة محتاجة للجميع ماهوش محتاجة والي ولا اللي باهي لا ماناش المهدي المنتظر حنا الحمد لله رانا إنسان طبيعي إنسان يوقف على أموره وبس.